नमस्कार दर्शक बंधु आज ये क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने ठाकुरंक पाखरे दीप लगाउछंती दीप जଳି सारिबा परे जहाँकि सलिता जहाँकि जଳି जाई थाए पोड़ी जाई थाए सेही सलिता को जदि आपण माने फिंगी देउछंती तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई। दर्शक बंधु केबे आपणक मनरे प्रश्न उठिछि कि जे सलिता को आमे फिंगी देउछु एहार कौन उपकारिता थाई पारे, एही सलिता फिंगी देले आमर कौन क्षति होई थाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने सेही सलिता को फिंगी देउछंती तेबे एहार चमत्कारी फायदा एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु जणाइबी। सेही जଳି जाइथिबा सलिता को आपण माने प्रकृत रे कौन करिवे जानिले आश्चर्य होई जिवे। जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती बहु मात्रा रे शेयर करंतु कारण बहुत जन व्यक्ति यही कथा को जानी नथिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु यह आपणको करोड़पति मध्य बनई पारे कारण यही जଳି जाउथिबा सलितार एते शक्ति अछि जे जहा आपणकर मन को आचंबित करिदेब। एहाकु जानिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु दीप दीप अंधाररु आलोक दर्शाए। एही दीप को आमे माने जेतेबेले भगवानक पाखरे जलाई थाउ बहुत गुड़िए दैवी शक्ति एही दीप को आसी थांती। थरे आपण माने निजको पचारंतु जेतेबेले पूजा करिबा समय रे आपण दीप लगाउछंती किंबा मंदिर रे दीप लगाउछंती काहींकी लगाउछंती। जदि आपणक मनरे विश्वास अछि जे दीप लगाइबा द्वारा भगवान आमर डाक शुणंती। दीप हेउछि गोटिए माध्यम जहाँकि दीप को ईश्वर पूजा समय रे आसी थांती। बेले बेले आपण माने पूजा करिबा समय रे अनुभव करिथिबे जे दीपटी हठात जलिबा आरंभ करिदिए बहुत जोर रे प्रज्वलन होई थाए जहाँकि आपण माने आगरू देखि नथिबे। बेले बेले आपण माने देखिथिबे दीपर ज्योति धीरे धीरे हलिबाकु लागुथाए। आपण दीप लगाई सारिबा परे दीपर सलिता जो ज्योति बाहरुथिबो ताहा एपट सेपट हेउथिबो। दर्शक बंधु केबे आपण माने एपरि अनुभव करिसंती कि? तेबे दर्शक बंधु एहार अर्थ एया अटे जे ईश्वर आमर भाव को बा आमर पूजा को स्वीकार करुचंती। सबु बेले आपणक सहित एपरि हेउनथिबो। जेउ दिन आपण माने ईश्वरंक प्रति निष्ठा एवं भक्तिर भाव रे पूजा करुथिबे बहुत भावर सहित पूजा करुथिबे आपणक सहित एमिति हेउथिबो। दर्शक बंधु जदि आपण मानक सहित भी एपरि हेउथाए तेबे कमेंट बॉक्स रे आपणक अनुभूति निश्चय शेयर करंतु। दर्शक बंधु आमे माने जेतेबेले दीपर सलिता को जलाई थाउ ताहा बेले बेले न जली अधा पोड़ी होई रही जाई थाए। दर्शक बंधु जदि आपण मानकर सलिता अधा पोड़ी होई रही जाउ थाए तेबे जानी रखंतु जे सेही दिन आपण मानक द्वारा किछि भूल होईछि किंबा ईश्वर आपणकर पूजा को स्वीकार करि नाहंती। जदि आपणक सहित एपरि बारंबार हेउछि रेगुलार एमिति हेबाकु लागुछि तेबे आपण माने ईश्वरंक पाखरे क्षमा प्रार्थना करंतु। हुएत एहा आगको आसुथिबा बड़ संकटर पूर्वानुमान होई पारे। एपरि जदि आपण मानक सहित हेउछि तेबे आपण माने ईश्वरंक निकटरे क्षमा प्रार्थना करंतु। एहा आगको आसुथिबा घटना कि दुर्घटना होई पारे जहाँकि आमे तो जानि नाहु किंतु ईश्वर जानिछंती बोली संकेत देउछंती। दीपर सलिता जदि अधा पोड़ी होई करी रही जाए दीपर सलिता सबुबेले पूरा पोड़ी हेबा दरकार एपरि आपण माने ध्यान दियंतु। दर्शक बंधु एहा तो थिला ईश्वरंक द्वारा मिलुथिबा सेही संकेत। एबे सेही जଳି जाउथिबा सलिता को आपण माने कौन करिवे? आपण माने एही सलिता को फिंगी देउछंती ना? जेउ घरे एही सलिता को फिंगी दिया जाउ थाए एही सलिता पादरे लागि थाए धूपकाठीर जेउ धूपबती सबु तले पड़ी थाए सेगुड़ी को जदि आमे एठी सेठी फोपाड़ी देबा तेबे एपरि करिबा द्वारा घरु लक्ष्मी छाड़ी जांती बोली माना जाई थाए। कारण एही दीपर एते शक्ति अछि जे आमे भगवानंकु डाकुछे एवं भगवानंक पूजार्चना पाई आमे दीप लगाउछे
ସେହି ଧୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଜଳି ଯାଉଥିବା ସଳିତାକୁ ଘରର ଏଠି ସେଠି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ସେହି ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପର ବତୀକୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବତୀ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେହି ବତୀ ସବୁ ଯେବେ ଭରି ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ସେହି ବତୀରେ କିଛି କର୍ପୂର ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଘରର ଚାରିପଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଝୁଣାର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଏହାକୁ ବୁଲାଇ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧୂପବତୀଟି ପୂରାପୂରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବଳି ଯାଇଥିବ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡବାରେ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଆପଣମାନେ ତିଳକ ପରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ପାଉଁଶକୁ ଆପଣମାନେ ତିଳକ ପରି ଲଗାଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରୁଟିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦୀପର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଆମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛେ। ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳାଇଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଏହି କଥାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦୀପର ସଳିତାର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଘରର ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସଳିତାକୁ ଏକାଠି କରି ଜଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ବି ଗଛ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି କରି ସେହି ଗଛର ମୂଳରେ ଗାତ କରି ଏହି ସଳିତାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଟିର ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ହେଉ, ସେ ସକାଳର ଦୀପ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଟି ଦୀପକୁ ସବୁବେଳେ ଧୋଇକରି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଦୀପକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସେହି ଦୀପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଟିର ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ବାରମ୍ବାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇଥାଉ, ସେହି ଦୀପ ବାରମ୍ବାର ଜଳିବା ଫଳରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ ସେହି ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ଦୀପଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ନିଜର ଦୀପକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମାଟି ଦୀପ ହେଉ ପଛେ ତାକୁ କେବେ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜାର ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀକୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ବି ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇକରି ଏହାର ଆଳତି କରିଥାଉ। ଏହା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଘରର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଉଥିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ଯଦି ଦୀପଟି ଲିଭି ଯାଉଥାଏ, ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ ଯେ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇନି ତ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ କିଛି ଘଟଣା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାଡ଼ି ଆସିବନି ତ? ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଅଲଗା କରି ସାଇତି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟି ଲିଭିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟିଆ ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଟି ଆଣିବେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିଟି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରୁ ହିଁ ଆଣିଥିବା ଦରକାର।
एपरी करिबा द्वारा आपणकर पूजा भी अधारे रहिबनी एवं ईश्वर आपणकर डाक निश्चय शुणिबे। अखंड दीप लिभिगले आम मनरे भय थाए कि आम घर को किछि संकट माड़ी आसुथिबो। दर्शक बंधु, अखंड दीप लगाइबार भी बहुत सारा चमत्कारी फायदा अछि। आगकू तो शिवरात्रि आसुछि। जदि आपण माने गोटिए राति उजागर होई एही दीप को लगाई देबे तेबे ईश्वर आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिबे। तेबे दर्शक बंधु, जदि आपण मानंकु एही भिडियोटी भल लागि थाए भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।